तुमरी मनोनीत ओ प्रभु प्रभु हमें ओ तुमरी संतान संपत्ति ओटू प्रभु हमें निजको स्मरण करूछु प्रभु आम मानकर कथा कहवा शैली प्रभु आम बसवा शैली उठा शैली प्रत्येक विषय प्रार्थना करने शैली वाक्य पठन करने शैली शुणिबार शैली अनेक विषय भूल होता है प्रभु तुम्हें क्षमा कर दया कर प्रभु तुम्हें क्षमार दयार सागर प्रभु जीशु बापा तुम से दया अच्छी तुम से महान गभीर प्रेम अच्छी जीशु राजा हालेलुया तुम्हें गोटे मिनट रे प्रभु आमर भूल को प्रभु तुम्हें संपूर्ण भाव परिवर्तन करिथाओ जो द्वारा प्रभु आम निजको प्रस्तुत करूछु प्रभु तुम से बहुमूल्य असार गभीर प्रेम को आम स्मरण करछु बापा हालेलुया जीशु राजा प्रिय प्रभु प्रभु तुमरी दया तुमरी अनुग्रह तुमरी आशीर्वाद तुमरी ओ बहुमूल्य प्रेम अपार प्रेम प्रभु आम को संपूर्ण भाव बांधी धरू प्रभु जीशु जिते आम एठारे एकत्रित होइछु बापा तुम्हें समस्त को दया कर आज सकल वाक्य को आम तुम समर्पण करूँ बापा तुम्हें आम को सकल वाक्य द्वारा कथा कह प्रभु आम पाखे एक प्रकार ज्ञान ना प्रभु बुद्धि ना प्रभु तुम्हें ही ज्ञानदाता परमेश्वर तुम्हें बुद्धिदाता परमेश्वर तुम्हें एकमात्र ओ पाप क्षमा करवा एकमात्र परमेश्वर प्रभु जीशु राजा अट हालेलुया प्रभु पारिवारिक माध्यम अनेक समस्या अच्छी आज मंडली माध्यम शिथिलता जीवन प्रभु अनेक परिवार मानक आज उपस्थित नहांती अनेक भाई भौणी मान आज जगत में अच्छा प्रभु तुम्हें दया कर से कौन सी शारीरिक दुर्बलता अच्छी कि कौन सी विषय से बाधा देउछि ए उपासना सहभागिता करने निमंते प्रभु ताहा तुम्हें आगामी दिन मान पर्यंत तुम्हें परिष्कार कर दियो जीशु राजा कारण प्रभु तुम सानिध्य उपस्थित होगा लोक से माने सदासर्व तुमरी मेजर अंशी हेबे तुमरी से भोजन अंशी हेबे जीशु नाम हालेलुया ताहा नुह घरे थाई कि आमे ताहा सुनिलु आमे जानलु बोली कहिले हबो नाही ए मेजर जे अंशी हबो से मेजर आहार प्रभु से स्वाद पाइबो हालेलुया प्रभु ए स्वाद चाकी पारिबो एवं ए स्वाद तांको पई और शरीर आत्मा प्राण रे संपूर्ण भरपूर जीवन लाभ करि पारिबो तुमे दया करो ए प्रशंसा बली प्रभु तुमरी प्रशंसा करू तुम ठारे उत्सर्ग करूछु आमे गीत द्वारा तुमरी प्रशंसा करूछु ओ प्रभु वाद्य और नृत्य कलतार द्वारा आमे माने तुम ठारे प्रशंसा करूछु बापा ए सकल विषय तुमरी गौरव निमंते ही अटे धन्यवाद प्रशंसा महिमा तुम्हें पाओ प्रभु ये प्रशंसा बली आगामी सकल वाक्य को आम समस्त को तुमरी नाम समर्पण करी अति शीघ्र आसुथिबा प्रेममय मधुमय प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे प्रार्थना मागुछु आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आसंता माने प्रभु को वाक्य पठन करिबा आपण माने ताहा पाई परिबे प्रेरित पाउलंकर एवरी चिठाऊ एब्रियो मानक निमंते जो प्रेरित पाउलंकर चिठाऊ ताहा आपण माने पाई परिबे आपण माने ताहा एब्री पुस्तक 3 पर्व आमे माने 1 पद ठारू 7 पद पर्यंत पढ़िबा तापर माने पठन करिबा सेई एब्री पुस्तक 4 पर्व 1 पद आमे पठन करिबा ए समय आमे माने ए सब पद को आमे पठन करिबा एब्री पुस्तक 3 पर्व 1 पद ठारू 7 पद तापर एब्री पुस्तक 4 पर्व 1 पद ए सब पुस्तक आउ वाक्य पठन करने निमंते आम मान मध्य सुधांशु भाई अच्छा भाई पढ़े आम सुस्थिर भाव श्रवण करवा आम पाठ करवा समय 1-7 पद एटार एपरी लेखा अच्छी अतएव हे स्वर्गीय आह्वान सौभागी पवित्र भातृगण आम मान विश्वास मतानुसार प्रेरित और महाजाजक जीशु को विषय भावी देख मोसा जेपरी ईश्वर गृह मध्य विश्वस्त थिले से सेहीपरि आपणा निजोग कर्ता प्रति विश्वस्त गृह अपेक्षा गृहर स्थापन कर्ता जेपरि अधिक समादर प्राप्त हुंते सेपरि से मोसा अपेक्षा अधिक गौरव योग्य बोली गणित होई अछंती जेणु प्रत्येक गृह कौनसी ना कौनसी व्यक्ति को द्वारा स्थापित किंतु समस्त विषय जे स्थापन करता से ईश्वर परवर्ती वक्तव्य विषय संबंध रे साक्ष्य देवा निमंते मोसा ताहांको गृह मध्य सेवक स्वरूप प्रकृत विश्वस्त थिले किंतु ख्रीष्ट ताहांको गृह उपरे पुत्र स्वरूप विश्वस्त अटंती जदि आम्भे माने आंभ मानको साहस पुणी दर्पर कारण जे आंभ मानकर भरोसा ता दृढ़ भाव रे शेष पर्यंत धरि रखु ताहाले आंभे माने तो ताहांको गृह स्वरूप अतएव पवित्र आत्मा जेपरि कहंती आज जदि तुमे ताहांको बाणी सुनो पुणी 4 अध्याय 1 पद
ଅତଏବ ଆସ ଆମେମାନେ ଭୟ କରୁ କାଳେ ତାହାଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିବା ସ୍ଥଳେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା ପରି ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆସନ୍ତୁ ଆମର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଉଦୟ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିଅଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତରେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଶରୀର ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଏବଂ ସମ୍ଭ୍ରମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ସହଭାଗିତା ଆମକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଅଛୁ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁଅଛୁ ଏହି ବାକ୍ୟର ନିଗୁଢ଼ ଭେଦ ରହସ୍ୟ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ବା ବାକ୍ୟକୁ ତାହା ଶୁଣିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏହା ଗୋଟେ କନ୍ୟା ପାଇଁ ବା ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯିଏ ଶୁଣେ ସେ ଶୁଣିଲା କ୍ଷଣି ତାଠାରୁ କ'ଣ ବାହାରିଥାଏ? ଆମେନ୍ ବୋଲି ବାହାରିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକିନା ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ନିହିମୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ଯେତେବେଳେ ଏଜ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଠନ କଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା? ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇ କ'ଣ କହିଲେ? ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ବୋଲି କହିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ବୋଲି କହିଲେ। ଆମେ ବାଇବଲରେ ଦେଖିବା, ବାଇବଲରେ ତାହା ଅଛି କି ନା ଖାଲିରେ ଆମେ ଏମିତି ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛୁ? ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ତାହା ବାଇବଲରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ନିହିମୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 8 ପର୍ବ 5-6 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ନିହିମୀୟ ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବ 5-6 ପଦ। ଏହି ସମୟରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳ ଆଉ ପ୍ରକାଶନକୁ ଆମେ ପଢ଼ୁଅଛୁ, ଶୁଣୁଅଛୁ ବା ଏଠି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଉଛି। ଜଣେ ଭାଇ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନୋଯୋଗ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପଢ଼ନ୍ତୁ। ନିହିମୀୟ ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବ 5 ଏବଂ 6 ପଦ। ଭାଇ ପାଇଲେ? ଫିଟାଇଲେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଠିଆ ହେଲେ। ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କଲେ। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆପଣ ଆପଣ ହସ୍ତ ଉଠାଇ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ବୋଲି ଉତ୍ତର କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କୁଆଡ଼େ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ? ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ପିଟ୍ ଅଛି। ଫୁଲ୍ ପିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସକୁ ପ୍ରଭୁ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି? ନା ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ ଏଠାରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଜଣେ ଭାଇ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜଣେ ଆମର ଭାଇ ବା ପ୍ରଚାରକ ସେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ତାଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ତାର ମୁଖର ସ୍ୱରକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ମୁଁ କାହିଁକି ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ କହୁଅଛି? କାରଣ ସେଇ ବାକ୍ୟରେ ତାହା ସଫଳ ହେଇଛି ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 7 ପର୍ବ 9, 10, 11, 12 ଟିକେ ପଢ଼। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିଲେ ଏହାପରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି ଆଉ ଦେଖ ସର୍ବଜାତୀୟ ସର୍ବଗୋଷ୍ଠୀ ସର୍ବବଂଶୀୟ ଓ ସର୍ବଭାଷାବାଦୀ
हाँ ଅଗର ଏକ ମହାଜନତା ହୁଁ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହୋଇ ହଁ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ହସ୍ତରେ ଧରି ହଁ ସିଂହାସନ ଓ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହୁଅଛନ୍ତି, ହଁ ପରିତ୍ରାଣ ସିଂହାସନ ପବିତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଓ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ହଁ ପୁଣି ସମସ୍ତ ଦୂତ ସିଂହାସନ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ ଓ ଚାରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଉଭା ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ଆମେନ୍ ହଁ ଆଉ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଉବୁଡ଼ ହୋଇ ପଡ଼ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଅଛନ୍ତି, ହଁ ଆମେନ୍। ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ, ଜ୍ଞାନ, ଧନ୍ୟବାଦ, ସମ୍ଭ୍ରମ, ପରାକ୍ରମ ଓ ଶକ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ହାଲେଲୁୟା 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 ସେମାନେ କୋଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେନ୍ ପରାକ୍ରମ ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ଅହସ ଦିବାରାତ୍ର ପାଇବା ଯଜ୍ଞବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଚୁପ ହେଇକି ରହିବ ନାହିଁ ଏଇଟା ସମାଧି ସ୍ଥାନ ନୁହଁ ଆପଣ ଚୁପ ନା ରହିବେ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ନାଇଁ ପାଳକ କହିବ ମୁଁ କାହିଁକି ହାଲେଲୁୟା କାହିଁକି କହୁଛି କାରଣ ଆମେ ମାନେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ କହୁଛୁ ଶୁଉଛୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ହାଲେଲୁୟା କହୁଛି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି ହାଲେଲୁୟା ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଇଠାରୁ ଯଦି ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା କହିବେ ଅତି ଆନନ୍ଦ ବିଷୟ ହେଇଯିବ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କାହିଁକି ଏବେ ଯୋଉ ଆମେ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିଅଛୁ ଏଇ ଏଭ୍ରି ଚିଠାଉର ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତାଙ୍କର ମେସେଜ ଏଭ୍ରି ଚିଠାକୁ ସେ ବହୁତ ପାଠ କରି ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଆଉ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଏଇ ଚିଠାଉର ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ଭଏସ ବା ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିବା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ ଏଇ ସ୍ୱର କ'ଣ ଏଇ ସ୍ୱର ଆଜିକାର ସ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସମୟର ବାକ୍ୟ ହାଲେଲୁୟା ଏଇ ଶେଷ ସମୟର ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ସେଇ ବାକ୍ୟ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେଇ ସ୍ୱରରେ ଜୀବନ ଅଛି ସେଇ ସ୍ୱରରେ ଜଣେ ରାପ୍ଚରରେ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ ଯିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ 7 ପଦ 3 ପର୍ବ ଏଭ୍ରି 3 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପଢ଼ନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେପରି କହନ୍ତି କହନ୍ତି ଆଜି ଯଦି ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣ ଆଜି ଯଦି ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣ ହାଲେଲୁୟା କାହାର ବାଣୀ ରୁବେନ ଭାଇର ନ ହାଲେଲୁୟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏ ଭାଇ ମୁଖରେ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ହୋଇଥାଇପାରେ ଭାଇଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବ୍ୟବହାର ଭୁଲ ହେଇଥାଇପାରେ କିଛି ଯାଏ ସେ ନାହିଁ ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଇ ବାଣୀକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି 4 ପର୍ବର 1 ପଦ ଅତଏବ ଆସ ଆମେମାନେ ଭୟ କରୁ ତାହାଙ୍କ ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିବା ସ୍ଥଳେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା ପରି ଦେଖାଯାଏ ହାଲେଲୁୟା ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାରେ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହେବ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଏଇଟା ସଫଳ ହେବ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ତାର ପଦକୁ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ତାକୁ ବୁଝିଲା ବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ତାର ପଦଟାକୁ ବୁଝିପାରିବା ଏବେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଆପଣମାନେ ଭୁଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା କହୁନି କିନ୍ତୁ ତାର ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଶେଇକି ପଢ଼ିବା ତାକୁ ଇଏ କରି ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ହାଲେଲୁୟା ଏଠି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଅତଏବ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭୟ କରୁ ଅର୍ଥାତ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ସେଇ ଦାସ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ମଣ୍ଡଳୀର ଯତ୍ନରେ ମୋତେ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି ମୋସା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୟ କରୁଥିଲେ ମା ସୁସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ଆନାଡ଼ି ସୁସାର ହେମାନେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ सुनजा कुना ईर वॉइस गाँव में निगुड़ विषय आनु मीगे अनुजोग पिड़ानी इरी अतिना हां दुख गया हालेलुया जीवन आज रो बाहा सालबा लुक्तासु एआडी की मांगे गुरुत्वपूर्ण विषय एटे भविष्य वक्त अति सुंदर भाबरे मंडलीर एक आदर्श को आमे मंडली जे प्रकार भाबरे आउ आमे बढ़ी परिबा आज धरि नियंतु मंडली काहेकि शिथिलता जीवन यापन करूची निज निज मत सिद्धांत आमे अटकी जाउ अछु आउ जनक प्रति निजर क्रोध को प्रकाश करबा द्वारा एई रोब को सुनिया आमे दुर्बल होछु हालेलुया हालेलुया हमर गोटे लक्ष्य आमे समस्त स्वर्ग को जीवा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभु गौरव पातु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो देखु एटा कोन लिखाइछि अतएव पवित्र आत्मा जेपरि कहंती आजि जदि तुम्भे माने ताहांको रब सुनो
प्रेज द लॉर्ड कार रब सुनिबा हालेलुया ए पवित्र आत्मा रब आज की प्रकार भाव राशि अछि एई जीवंत वाक्य अंतिम समर संदेश राशि अछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आउ कोन करबा सेटा कोन पई अतएव आस आंबे माने भय करू आंबे माने भय करू काले ताहाको विश्राम रे प्रवेश करिबार प्रतिज्ञा थिबा स्थले सुधा तुममान को मधु केही सेथिरु वंचित हेला परी हालेलुया हेबे बोली कोनती हेला परी हालेलुया यानी काजी पर्यंत परिष्कृत हेबा पई निजको पवित्र करिया पई वाक्य रे स्थिर रहिया पई समय अछि प्रेज द लॉर्ड हेला परी देखा जाउ अछि हमर दायित्व सती कि मंडली रे कोनोसी लोक होना काहे की कौन भाई कि कौन भौणी होना कहीं यही सकल वाक्य रे विश्वास हेई आगो को बढ़ी स्वर्गराज अधिकार हेबा दरकार हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड से कहउछंती कोन कहउछंती हेला परी देखा जाए भॉइस को न सुनी एही मेसेज को न सुनी आमे जदि अन्य मनस्क रे रहिबा ताहेले एठारे प्रतिज्ञार सेही वाक्य इस्राएल लोक मान को कोन प्रतिज्ञा प्रभु देथिले किणान देश अधिकार करिवो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एही प्रतिज्ञा कोन पई समान को पई बाधार कारण हैला ना से माने सदा बेले वाक्यर अबाध्य हेले अर्थात पवित्र आत्मा को रब को न सुनिबा द्वारा से माने सेही देश रे अधिकार हेई पारले नै हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सेति पई भविष्य वक्ता कुहंती अतएव आस आमे माने भय करू ओ काले ताहा ठारे अर्थात से विश्राम देश अर्थात प्रभुंकर स्वर्ग राज्य हालेलुया आज हमर को प्रभु प्रतिज्ञा दे जाइछंती कोन तुमे मारे राप्चर रे स्वर्ग राज्य अधिकार करि परिबो प्रेज द लॉर्ड या फुलफिल हेइनी मोर प्रिय माने किंतु ताहा हेबा को जाउ अछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मुझे बहुत सुंदर गोटे मेसेज आज स्टडी करी किंतु मु ताहा एबे प्रकाश करबा पय चाहे नाही किंतु आगामी दिन निश्चय ताहा प्रकाश करिबा कारण आम्भे माने एई अंतिम समयर वार्ता बहक दूतकर जो संदेश बही जाक अछि सेई बही को आज पर्यंत आमे निगूढ़ सहित हृदय सगर ताकू आमे ग्रहण करि पारि नाहु सेति पय से मेसेज आगामी दिन मु प्रचार करिया पय चाहे हालेलुया आमे समस्त 7 सील नै अछु 7 सील 7 चर्चेज आमे केतेक जण भाई माने पाइ अछु एहा गुरुत्वपूर्ण मेसेज अटे गुरुत्वपूर्ण वाक्य अटे ताहा बाइबल ही निया जाई अछि ताहा कोन सी लोक निज ज्ञान को सेटे प्रयोग करि लेखि नाहंती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सेति पई कोन को जाय एठारे पाउल कहंती अतएव आसो आमे माने भय सहकारे प्रेज द लॉर्ड की प्रकार भाव रे भय सहकारे आउ प्रभुंकर से विश्वस्त को अर्थात से प्रतिज्ञा देश को आमे अधिकार करबा भय ए भय गुटे की प्रकार भय ए भयटा एमिति भय नुह जे जने मारिबा लोक थिबो ताकू से मारिबो बोली भय करे सेटा अलगा हालेलुया एई भय हृदयर संपूर्ण आउ निजको परिष्कृत जीवनकारी प्रभु आम सामु करछंती सेते बेला में तांको छामुरे बसिबा तांकर वाक्य सुनिबा सेते बेला में केते भयर सहकारे निजको नम्र सहकारे रखिबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सेति पई आउ भविष्य वक्ता एटा कुहंती काले ताहांकर विश्राम रे प्रवेश करिया पई हम केतेक जणा में सेटे प्रवेश न करला बोले देखा जाउछि हालेलुया मोटा मोटी भाबरे से संख्या लेखि नहांती किबा कानसी नाम लेखि नहांती हालेलुया आउ सेटे से कोन कहउछंती आउ सेति पई आंबे माने विश्वास रे रहू भय करिबा विषय ताहा ताहा ताहांकर विश्राम रो प्रवेश करिबार विषय अटे हालेलुया विश्राम प्रवेश करिबा बा स्वर्ग राज्यर अधिकार करिबा निमंते प्रभु आज बारंबार वाक्य द्वारा हमको प्रस्तुत करूछंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अंतिम समय वाक्य ने तुमे आशीर्वाद पाइबो तुमे एंती पाइबो तो एटा पाइबो नाई मोर प्रिय माने एई अंतिम समय वाक्य आम मान को एठारे कोन करूछि विचार करूछि हालेलुया ऑलरेडी गहम को कोन कराई छी भाई कटा जाई अछि होइता परे गहम कट कट बाळुगा मिसी जीव कहि कि ताकू एबे चालुनी रे छोड़ा जाउ अछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया छोड़ा जाउ अछि प्रभु कहउछंती तुमे छाडी दियो से दुई जण जाको पडंतु बाळुगा मध्य बढु आउ गहम मध्य बढु प्रेज द लॉर्ड जदी जदी तुमे ताकू उपरे देबो गहम मध्य उपडी जीव भाई काइना ए उपडी अर्थ कोन
जदि बाळू अविश्वासी सहित जड़े विश्वासी भल भाव से जागतिक भाव पारिक भाव प्रेम रुहति होइथापे जदि से भाई कौन सी बाधार कारण है ए भाई जदि से शारीरिक प्रेम द्वारा शक्त होते ताहार आत्मिक प्रेम पृथक होता है हालेलुया से मोर प्रिय माने प्रभु कहते तुम्हें छाड़ी दियो मंडल आज 3 प्रकार विश्वासी माने सदाबले बसंती प्रेज लॉर्ड हालेलुया ए 3 प्रकार विश्वासी मान को मध्य हमर स्थान अछि कोन अछि विश्वासी अछु ना अविश्वासी अछु ना ढुंगी विश्वासी अछु बा ठक विश्वासी अछु खाली देखिया पाए में विश्वासी बोल देखा जाउथिबा किंतु वाक्य आमेन बोली हृदय रु बाहर नथिबो हालेलुया सेति पई एठरे कहू अछंती इस्राएल लोक से प्रतिज्ञा देश रे प्रवेश करबा विषय से मानकर विश्वास रो नथिला हालेलुया कोन नथिला भाई विश्वास रे नथिला कहीं ना जते बेले से माने फारो से मान को सॉरी मोसा से मान को कौन कले मिसर फारो को कब्जा रु फेरे आनिले अर्थात से बाहर करी दासत्व बंधन से मुक्ति कर आछंती हालेलुया आमे माने मधे सेही प्रकार थिलु आमे माने मधे सेही शैतान रो आ अधीन रे शैतान रो सेही कब्जा रे थिलु प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रूसविद हेई आम मान को सकल पाप को से क्षमा कले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड यानी कि प्रभु आम मान को जनकर आघात करियार अपराध मधे 2 दिन रे से क्षमा करंती प्रेज द लॉर्ड होती जदि पढ़िबा आसंतु पढ़िबा में तारो गोटे मिनिट प्रेज द लॉर्ड माथ्यू पुस्तक 26 पर्व 26 31 पद टे पढ़ंतु भाई थैंक यू लॉर्ड जीसस सेतेबेले जीसु से मानो कहले हां एही रात्रि रे तुमे माने समस्त मोठरे विघ्न पाइबो देखंतु एटा होची प्रभु जीसु ख्रीष्टकर शेष रात्रि जोटा रे से शत्रु हस्त रे समर्पण हेबे हालेलुया हालेलुया शेष रात्रि अर्थात प्रभुंकर आगमन भी हम पई सेही शेष रात्रि अटे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हां पढंतु भाई तापरे कारण लेखा अछि हां आमे मेष पाळक को प्रहार करिबा हां पलर मेष गुडी को छिन्न विच्छिन्न होई हां तापरे मात्र मुक्ति थेला उतारे तुम मानो कागर गालिली की जीवी हां किंतु पितर तां उत्तर देले हां यद्यपि समस्त आपन को ठारे विघ्न पाइबे तथापि मु केबे पाइबी नाही जीसु तां कहले मु तुमको सत्य कहूछि एही राति रे कुकुरा डाकिबा पूर्व तुमे मते 3 थर अस्वीकार करबो हां पितर तां कहले हां यद्यपि मते आपन को संगरे मरिबा कोए तथापि मु आपन को केबे अस्वीकार करिबी नाही हां तापरे तो शिष्य मध्य सेही प्रकार कहले एति उतरे जीसु आपन शिष्य मानक सहित गेत्सेमानी नाम गोटे स्थान को जाई से मानन को कहले मु सेठा जाई प्रार्थना करथिबा पर्यंत तुमे माने एठारे बसी थाओ हां आउ से पितर ओ जेबदेव को दुई पुत्र को संगरे घेमी शोकाकुल ओ व्यथित हेबा को लागिले हां देखंतु हालेलुया हालेलुया पितर तो से पत्थर विश्वस्त एकदम से माछरे जो जालो माछ छिंडीरा को लागिला सेठु से विश्वास रे परिपूर्ण हेछि प्रभु ताको अति सुंदर भाव ताको प्रेम करंती ए पितर विश्वास रे संपूर्ण परिपूर्ण अटंती हालेलुया सेतेबेले प्रभु से मान को गोटे आदेश दउछंती सेतेबेले जीसु से मान को कहिले कोन कहिले एही रात्रि रे तुम्भे माने समस्ते मो ठारू विघ्न पाइबो हालेलुया की प्रकार भाव रे विघ्न पाइबो लेखा अछि आमे मेसो पाळक को प्रहार करिबा आउ मेसो पलो आउ पलर मेसो गुडी को छिन्न भिन्न होई जिबे प्रेज लॉर्ड हालेलुया एई मेसो पाळक प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमे उचो सेई मेसो माने प्रभु जेतबेले सेई मेसो मान को धरि के थिले सेतबेले ताकू प्रहार करा जाउछि अर्थात तो 12 प्रेरित मान को सहित अनेक लोक माने प्रभु को संदेश को सुनिया पे जाउथिले हालेलुया आउ सेटरे जेतबेले आउ जिहुदी माने ताकू मारिबा पई जाउछंती आउ ताकू सेही रात्र रे धरुछंती एटे घटना कोन अछि सेतबेले पितर से मान को यीशु को कहउछंती कोन कहउछंती मात्र मु उथित हेला उतारे तुम मान को आगे गालिली को जीवी हालेलुया
प्रेज लॉर्ड किंतु पितर ताहांकु उत्तर देले यद्यपि समस्ते आपण को ठारू विघ्न पाइबे तथापि मु केबे पाइबी नाही हालेलुया बहुत बहुत बड़ विश्वास प्रेज लॉर्ड किंतु ए विश्वास तार रहिला नाही काहे कि रहिला नाही जेते बेले सैन्य मान आसिले प्रेज लॉर्ड सैन्य मान जेते बेले आसिले हां आ सैन्य मान जेते बेले आसीबा समय रे पितर कोन कले आगरु खंडा बाहर करके जनकर कान काटी देउछंती आमे पढिबा ताहा 47 पद से कथा कहउवा समय रे देखो द्वादशଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜିହୁଦା ନାମକ ଜଣେ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରିତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଖଡ୍ଗ ଓ ଯଶୀ ଧରି ଆସିଲେ ଆଉ ତାହାକୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସଂକେତ ଦେଇ କହିଲା ମୁଁ ଯାହାକୁ ଚୁମ୍ବନ କରିବି ସେ ସେହି ତାହାଙ୍କୁ ଧରିବ ଆଉ ସେ ସେହି କ୍ଷଣେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି हे गुरु नमस्कार एहा कहि ताहाକୁ बहुत चुंबन कला किंतु जीसु ताहाଙ୍କୁ कहिले हे बंधु जहा करिबा निमंते आसी अछो ताहा कर सेथिरे सेमाने पाखको आसी जीसुଙ୍କ ଉପରେ हाथ पकाई ताहाଙ୍କୁ धरिले आ देखो जीसुଙ୍କ संगरे थिबा लोकଙ୍କ मध्यरु जणे हाथ पढाई खंडा बाहर कले ଏବଂ महायाजकଙ୍କର दासଙ୍କୁ आघात करी ताहार कान काटी पकाइले हालेलुया एटे जणे लगाई से जणे होचंदी पितर हालेलुया जे कि खंडा बाहर कला सदा बेले से अंटारे खंडा धरती देखंतु से कोन कोले जते बेले यीशु को से कहउचंदी प्रभु समस्त विघ्नर कारण हेबे किंतु मु हेबी नै मु छाड़ीबी नै प्रेज लॉर्ड हालेलुया से काहे की ए निष्पत्ति कोन पय ना ताहारो निष्पत्ति जण को मारिबा पिटिबा नुह प्रभुकर निष्पत्ति से आदर प्रेम रे हम मार्ग पय निज को उत्सर्ग कले प्रेज लॉर्ड हालेलुया तापर देखो सेथिरे जीसु ताहाଙ୍କୁ कहिले तुमरा खड्ग पुनर्ବାର सोस्ताନରେ रखो कारण जो माने खड्ग धारण करंती समस्त खड्ग विनष्ट हेबे आमेन हालेलुया जदि ए वाक्य द्वारा प्रस्तुत आगो को जीवा नहीं आमे अन्य रास्ता दे आमे जीवा ताहाले कोन से प्रकार में स्वर्गराज अधिकार हे परबा नै प्रेज लॉर्ड खड्ग द्वारा जने कौन से प्रकार गोटे विषय जयलाभ करि परिबो नै हालेलुया दुर्बल द्वारा जन को विरोध करिके जन को अपमान करिके कौन से अधिकार करि परिबो न हां होई थाय पर करि पारे किंतु मद से स्थिर स्थायी कि रहि परिबो नै हालेलुया हालेलुया प्रभु गौरव पांतु तापर तळ को पड़े मा हां अथवा तुमे कोन मने करूछ जे मु मोहर पिताଙ୍କୁ अथवा तुमे कोन मने करूछ जे मु मोहर पिताଙ୍କୁ विनती करि पारे नाही ओ से एही क्षणी मोर निमंते द्वादश बाहिनी अपेक्षा अधिक दूतଙ୍କୁ पठाई देबे नाही तेबे एही प्रकार अवश्य घटिबो बोली धर्मशास्त्रर वाक्य की प्रकार सफल हेबो सेही समय जीसु लोक समूहକୁ कहिले डकायत विरुद्ध रे बाहरिबा परे खंडा और ठेंगा केली तुमे माने कोन मते धरिबाकू आसिलो मु प्रतिदिन मंदिर रे बसी शिक्षा देउथिली किंतु तुमे माने मते धरिलो नाही मात्र भाववादी मानको धर्मशास्त्र जे परि सफल हुए एथि निमंते ए समस्त घटी अछि हालेलुया हालेलुया आम मान करो पूर्व पितृ मान जो माने कि इस्राएल देश से मान करो सब कहानी गप आउ से मान करो कार्यकलाप आज आम से समय शेष समय भाववादी को पुस्तक द्वारा प्रकाशित वाक्य द्वारा आम निज परिष्कृत करूछु प्रेज लॉर्ड हालेलुया आउ से कोन कहिले ना एक प्रकार खंडा एवं वर्षा रे कोन से प्रकार से कोन हबो नाही जय लागो करि परिबो नाही आउ जीसु कोन कले सेही क्षणी से कान को काढ़िले एवं ताहार सेही कोन ता शरीर लगाई दिले हालेलुया यानी कि से भूल कला सेही भूल को प्रभु निमिष के संपूर्ण भावे समाप्त करला हालेलुया काई कि ताहार विश्वास थिला किंतु सेही विश्वास रे नई अलगा चिंता करबा द्वारा ताहार भूल रो कारण हेइथला हालेलुया सेही क्षणी अनेक लोक माने सेटे थिले किंतु प्रभु से कान को धरले ता क्षमा कले अर्थात ताकू पितर कहउछंती वर्षा खंडा द्वारा किए कौन से विषय अधिकार करि परिबो नै हालेलुया प्रेम रे आदर रे नम्र रे ही प्रभुंकर वाक्य को से ग्रहण करी स्वर्गराज अधिकार करि परिबो प्रेज लॉर्ड हालेलुया प्रभु गौरव प्रशंसा पांतु मोर प्रिय माने तो एई एवरी चिठाऊ आउ आमे माने जो विषय पढि अछु एठारे आमे किछि अंश आमे ध्यान करिबा आउ देखंतु एठारे मंडली मध्य रे भय
କରିବା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ହିଁ ଭୟ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ପ୍ରକାର କିଏ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ এই ଭୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେଇବା ରହିବା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେଇ ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ତାର 3:15-16 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ। ଉକ୍ତ ଅଛି ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ତାହାଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣ, ହଁ ଯେପରି ବିରକ୍ତି ଜନ୍ମେଇବା ସ୍ଥାନରେ ଘଟିଥିଲା, ହଁ ସେହିପରି ଆପଣ ଆପଣ ହୃଦୟ କଠିନ ନ କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ସେହିପରି ଘଟିଥିଲା। यानी कि इस्राएल लोक माने जेतेबेले मिस्र ठारू बाहरिक आसिले, सुफ सागर पार हेले, सुफ सागर सम्मुखरे ठिया हेबा समय से माने कहा विरुद्ध कथा कहले? मौसांक विरुद्ध कथा कहले। हालेलुया। हालेलुया। मौसा निज इच्छा जाऊ नथिले, प्रभु ताहांकु व्यवहार करथिले, जने पालक माध्यम रे ताकु मंडली रे ठिया करथिले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। এই সন্দেশ তাহা হি প্রকাশ করে জনে প্রভুঙ্কর দাসঙ্ক উপস্থিতিরে যাহা উচ্চারণ করা যায় সেই বাক্যকু আমেন বলে আমি গ্রহণ করিবা, তাহার বাদ অনুবাদ করিয়া পাই আমঠারে বড় নাহি। হালেলুয়া। হ্যাঁ, তা 15 পদ পুনর্পাদ পড়ে বাবা। হ্যাঁ, উক্ত ଅଛି ଆଜି ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ତାହାଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣ, ଉକ୍ତ ଅଛି ମାନେ ତାହା ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏମିତି କି ଆଜ୍ଞା ଉକ୍ତ ଅଛି, ହଁ କୁହା ଯାଇଛି। ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମେ ସେମିତି ହେବା ତାହା ବି ଘଟି ପାରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ନ ହଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଉକ୍ତ ଅଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଯାଇଅଛି, ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ମଧ୍ୟ, ତାହାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ହଁ, ତାପରେ ପଢ ଭାଇ। ହଁ, ଆଜି ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ତାହାଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣ, ହଁ ଯେପରି ବିରକ୍ତି ଜନ୍ମେଇବା ସ୍ଥାନରେ ଘଟିଥିଲା, ହଁ ସେହିପରି ଆପଣ ଆପଣ ହୃଦୟ କଠିନ ନ କର। ସେହିପରି ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟ କଠିନ ନ କର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ରୋବକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ହୃଦୟ କଠିନ ହେବ, ସେହି ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାର କରି ସେ ଅଲଗା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ହଁ, ତାପରେ ପଢ଼ ବାବୁ। ହଁ, ତେବେ କେଉଁମାନେ ଶୁଣି ବିରକ୍ତ ଜନ୍ମାଇଲେ? ହଁ, ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ନୁହନ୍ତି? ହାଲେଲୁୟା। କୋଉମାନେ ବିରକ୍ତ ଜନ୍ମାଏ? ଯେଉଁମାନେ କି ମିଶର ଠାରୁ ପୃଥକ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ପୃଥକ ହେବା ସମୟରେ ମଶାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିରକ୍ତି ଜନ୍ମାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ବୋଲି ବିରକ୍ତି ଜନ୍ମାଉଛନ୍ତି? ହେ ମଶା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯାଉ 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 ତାଙ୍କୁ ମଝିରେ କ'ଣ ପଡ଼ୁଅଛି? ମିଶର ଠାରୁ ବାହାର ହେଇକି এই যে নিস্তার পর্ব সমাপ্ত হেলা পরে সেমানে মিশর ঠারু যাত্রা করছেন। আসন্তু আমি 14 পর্ব টিকে পড়িবা। যাত্রা পুস্তক 14 পর্ব টিকে পড়ন্তু আজ্ঞা। 14 পর্ব তার আমি পড়িবা 11-12 পদ টিকে পড়। ধ্যান দেবে। হ্যাঁ ପୁଣି ମଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, হ্যাঁ ମିଶରରେ କବର ନଥିଲା ବୋଲି হ্যাঁ କି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ତୁମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଆଣିଲ, হ্যাঁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଏ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମିଶରରୁ କାହିଁକି ବାହାର କରି ଆଣିଲ? দেখন্তু এইটা মৌসা নিজ ইচ্ছারে যাই না সেমান কানিবা পাই। হালেলুয়া। এইটা মু কহুছি আপন মানে আমেন। হালেলুয়া কুহন্তু। এই প্রকার বস্ত্র পরিধান করন্তু, নিজকে প্রস্তুত করন্তু, বাক্যকু বিশ্বাস করন্তু। মু মো ইচ্ছারে কহুনি, এইটা প্রভুঙ্ক বাক্য কুহে। হালেলুয়া। এ তো পবিত্রাত্মার রব মোর ভাই মানে শুଅ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୁଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ ବିରକ୍ତ, ମୋ ମନର ବିରକ୍ତରେ ମୁଁ କହୁନି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖୁଛ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ ଭାଇ। ହଁ, ପୁଣି ମଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମିଶରରେ କବର କୋଉମାନେ କହିଲେ? ସେଇ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଜଣେ ଲୋକ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଶାଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇ 20 ଲୋକ ସହିତ କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। 17 ପର୍ବ ପଢ଼, ସେଇ 13 ପର୍ବର 17 ପଦ। ହଁ ଉପର। ହଁ 17 ପଦ। ଅନନ୍ତର ପାର ହଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତେ, ହଁ ପଲେଷ୍ଟିୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଶକୁ ଯିବାର ପଥ ନିକଟ ହେଲେ ଓକେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ପଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗମନ କରାଇଲେ ନାହିଁ। ହଁ ଦେଖ 21 ପଦ ପଢ଼ ବାବା। ଗୁଡ୍। ହଁ ସେମାନେ ଯେପରି ଦିବସରେ ଓ ରାତ୍ରିରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ, ହଁ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦିବସରେ ପଥ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମେଘ ସ୍ତମ୍ଭରେ, ହଁ ହଁ। ରାତ୍ରିରେ ଦୀପ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ନି ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥାଇ ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ
दिवसरे मेघस्तंभ होउथिले रात्रि रे अग्निस्तंभ हेई से मानकु कोड़े नेउथिले हालेलुया हेले से माने मौसा को गाली करूथिले मौसा को बचसा करूथिले सेते बेले से माने मौसा को कहउनथिले से माने सदा प्रभु परमेश्वर को ही कहउथिले प्रेज लॉर्ड हालेलुया बुझंता कोन माने आमे माने ए सब विषय को बुझिया को पड़िबो मोर प्रिय माने जेते बेले आमे कोनोसी विषय रे अटकी जाई थाउ झुंटी पड़ी थाउ सेते बेले काहा को कष्ट देउछु सेही सदा प्रभु परमेश्वर को कष्ट देउछु प्रेज लॉर्ड हालेलुया हां तापर पढ़ो बाबा हां सेही 11 पद हां पुणी मोसा को कहिले मिस्र रे कबर नथिला बोली कि प्रांतर रे तुमे आमान को मारिबा को आनिलो आमान को संगरे ए रूप व्यवहार करी आमान को मिस्र रु काहे की बाहर करी आनिलो अच्छा आमान को रहिबा को दियो आमे माने मिस्र मानकर दास्य कर्म करिबा कारण प्रांतर रे मरिबा अपेक्षा मिस्र मानकर सेवा करिबा आमानकर मंगल बस देखंतु ए मानन को प्रभु ए आदेश देथिले मौसा को द्वारा मौसा से मंडली को शिक्षा देले कौन करिवो तुमे सब विषय छाड़ी आसो हालेलुया सेही प्रतिज्ञा देश खाली सहज नुआंदी छाड़ी की जीवा 50-60 वर्ष खाली ख्रिस्टान नाम को नहीं खाली ख्रिस्टान बोली परिचय दे के हेले होबो नाही वाक्य रे स्थिर अछु कि नहीं ताहा प्रथमे एई वाक्य द्वारा जानिबा पड़िबो हालेलुया आमे पवित्र पर रब सुनुचु कि नहीं सेही रब रे आमेन कहूचु कि नहीं सेही रब रे मु प्रस्तुत हेछि कि नहीं ताहा एठारे प्रमाणित करे प्रेज लॉर्ड हालेलुया आ देखु जो मोर प्रिय माने जते बेले से माने सेठू बाहरले कोन कहउछंती मिस्र रे कोन समाधि करिया पे जागा नथिला काई कि से माने सेमति कहउछंती सामने रे सुफो सागर अछि हालेलुया प्रेज लॉर्ड सुफो सागर अछि तो अछि एपटे कोन हेछि पछरे मिस्रीय माने हजार हजार सैन्य माने से मान को आघात करिया पासुछंती प्रेज लॉर्ड हालेलुया आमे माने सेही प्रकार समस्या जे सम्मुखीन होइलु हालेलुया सुखे उडे बतास आइला केते जन जीसु नाम को स्पीकर मध्ये कले प्रेज लॉर्ड किंतु प्रभु आम मान को सेही प्रकार समय देहि नांती प्रेज लॉर्ड हालेलुया 2007 घटना घटिला अनेक लोक माने पछ को फेरी गले जाय नाही मिसर को जीव आमे सेही फारम पर माडो खाइबो सेठारे मरिबो आमे प्रेज लॉर्ड किंतु प्रतिज्ञा देशर सेही संदेश एही समय कन्या चाकी सारी अछि प्रेज लॉर्ड अंतिम समय वाक्य ताहा ही प्रकाश करे मोर प्रिय माने प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सेति भाई मु कहिबा उद्देश्य कोन से माने कहिले मौसा को कहिले किंतु मौसा सेठरे जणे नथिले ताहांक सहित किए थिले सदा प्रभु थिले हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड सदा प्रभु ताहांक सहित कोन केमति थिले दिन बेले कोन हे कि थिले मेघ स्तंभ हे कि थिले रात्रि रे कोन हे कि थिले अग्नि स्तंभ हे कि थिले प्रेज लॉर्ड बाइबल रे प्रमाण अछि हालेलुया हालेलुया प्रभु गौरव पांतु तापरे 12 पद पढ़वा हां आम मानन को रहिबा को दियो आमाने मिस्र मानकर दास्य कर्म करिबा हां कारण प्रांतर रे मरिबा अपेक्षा मिस्र मानकर सेवा करिबा आम मानकर मंगल केमिति आमे जीवु नै सही चर्च को अलगा चर्च अछि जाओ जीवा जे आमे स्वर्ग को जाई परिबा नै हालेलुया प्रमाण एटे मिलुछि प्रेज लॉर्ड एही संदेश आपण मारको से प्रतिज्ञा देश को नहीं पारिबो प्रेज लॉर्ड कोन होची एटे केते को अविश्वासी माने कोन कहउछंती आमे मिस्रियो को फेर जिवु मिस्र को फेर जिवु आमे सियाडा को जिवु नै एही मौस हमकु मारिया पानी छी हालेलुया प्रभु केबे भी जन को मृत्यु मुख रे पकांती नाही हालेलुया से उद्धार पथ सदाबे से निर्णय करंती से प्रत्येक समय रे विश्वासी को से रास्ता द्वारा कोड़े नियंती हालेलुया प्रेज लॉर्ड हालेलुया प्रभु गौरव प्रशंसा पांतु आ तापर पढ़ो भाई हां आमे माने कि मिस्र रे तुमको एही कथा कहि नथिलु तुम मौसा लोकमान को कहिले हां तुम माने भय कर नाही हालेलुया कोन भाई भय कर नाही कोन बोली आमे मरि जीवु बोली हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड सही चर्च रे कोन नाही समाधि जगह नाही सही चर्च रे एटा नाही सेटा नामे जीवु ना सेटु प्रेज लॉर्ड भाई तमे तो मरि न काहे कि समाधि के चिंता करूछो हालेलुया भाई तमे जदि जगत रे शारीरिक भाव रे मरिचो किंतु आत्मा बंचिची ताहा एही मेसेज द्वारा पृथक कहले हालेलुया प्रेज लॉर्ड
मत बहुत खुशी लगे ये जगत आज चली अच्छी अनेक विषय चली अच्छी किंतु प्रभु कहीं आमको ये विषय को देले हालेलुया रायपुर मंडल एपर टैलेंटेड लोक नुह किए भी नहीं पालक तो किसी पढ़ी नहीं किंतु हेले मध्य प्रभु आम मन कई शिक्षा द्वारा बढ़ाऊँ प्रेज लॉर्ड हालेलुया मत बहुत लोक मत मुहर मुहर कहले किसी पढ़नी किसी असुविधा नहीं मुझे पढ़नी किंतु मु मो ज्ञान केटे माने प्रदान करने चाहे ना हालेलुया प्रेज लॉर्ड जो मेसेज आज मु कहूँ अंतिम समय रब जो पवित्र आत्मा द्वारा प्रकाश होता रब अटे हालेलुया 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 हाँ तापर पढ़ो बाबू 13 हाँ पढ़ो हाँ तो मोसा लोकमान को कहिले कहिले तुमने भय करो नहीं सुस्थिर हुओ प्रेज लॉर्ड कौन करो नहीं भय करो नहीं हालेलुया हालेलुया भय करो नहीं मां माने ए सुनार बळ कर काई दियो लोक माने कोन कहते कहंतु हालेलुया दूसरी स्वभाव रखो नहीं गिरजा कहले काढी देबू जाई पिंदिबू से प्रकार हो नहीं हालेलुया यदि विश्वास एबार अछि भलो भाबरे हुंतु सेंतिका लोक केबे भी आगु को बढ़ी पारिबो नाही प्रेज लॉर्ड पर मो विश्वासी से केबे भी कष्ट लागुथिला एटा छाडिबा पई दिने प्रभु तांको छुईबे सेई पाख को आमेन बोल जेतले हृदय रे संचय करबो से सेतले छाड देबो प्रेज लॉर्ड से बाहर के जो तमे ढुंगी लोक पछरे रहि जिवो की प्रकार भाबरे सेटा एटे प्रमाण दिए हालेलुया हां तापर पढ बाबा हां भय करो नहीं हां सुस्थिर हुओ सदा प्रभु जी की प्रकार तुमन को उद्धार करिवे ताहा देखो हालेलुया एटा देखिया पे केते चाहू हमें हालेलुया हालेलुया समग्र जगत लोक माने देखिबे रायपली मंडल रो भाई माने राप्चर रे चली गले प्रेज द लॉर्ड एबे सासेन दाडिया स्कूटी हात्रे बिसन ए हम बुडा बर वाजू मोदी ने तोस की सांजू भाई से बेबे सासेन हालेलुया बुझिबे सते बेले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया डेली में पीछे उधर त्रे बिसन जू हालेलुया यान भाई पार्टी से गिफ्ट करे संजू उदियो भाई बे ससेंजू लोक दानेरु एसी समय तनी मां दे शरीर राप्चर रे साजा दने हालेलुया जेता बेले हमें प्रभु सदा शिवा सेता बेले हमकु से मन देखिबे प्रेज लॉर्ड सेता माय नांटी के वेस्तरा समय सिबे प्रेज लॉर्ड मो सतो तू सांगो पूरा रे भाई तुम किछि कहिलो नहीं से दिन लाजार को के कहिथिला से धनी लोक कहिथिला हालेलुया अरे तू सदा बेले मो मेजर खाउथिलु मेजर ओइठा खाउथिलु कोन हैला मेजर न खाइले ओइठा तो खाउथिलु ना मते पदे कहिलु नै काहे की प्रेज द लॉर्ड हेले भी विनती करबो छी सही समय नथिबो हालेलुया एठार लोक सेटा को जाई परबो सेठा लोक एठा को आसी पारिबो नाही प्रेज द लॉर्ड ता पूर्वरु पवित्र आत्मार रब सुनी आमेन बोली विश्वास करिवार छी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मु जहा कहूँ आपन बुझछन्ते हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एहा आम मान को नितांत करिवार अछि प्रेज द लॉर्ड जो द्वारा ताहा करिबा पोरे आम माने कोन करिबा सेही अधिकार प्राप्त होई परिबा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभु गौरव प्रशंसा पांतु आ जते बेले से माने यात्रा पुस्तक रे आ से माने बादनु बागद करू करू से माने आगो को बडुछंती आ से माने बडू बडू कोन कहउछंती आ मोसा को कहउछंती तमे कोन हमकु मारिबा पय आनिछो आमे एठारे मरि जीवु मोसा आमे बरम सेठे रहिथिले भलो हेई थांता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोसा जते से मान को बाहर को आनले सेते बेले से कोन कहले तमे बाहर कास हालेलुया ते माने कोन करे सबु संपत्ति बाड़ी सुना रूपा मेसो छागो सबु धरि खाइले आसिले त आसिले तारो पुओ दीटा थिला से दीटा पुओ से मिस्री जियो मान को बाहाई काइछि तारो जियो 3 जण थिले से कोन कला मां से मान को प्रेम करथिले वाउ से पुओ मान कोले मिश्रित जाति कौन हेले इस्राएल लोक मान को ठारे मिसिया पोरे भविष्य वक्ता कहंती 6 लाख नुह से माने 20 लाख लोक अटंती हालेलुया हालेलुया कोन पई सेही समस्त मिश्रित जाति थिले ओके ठीक अछि कोन मोसा खाली रेंती कहि देबो कि तमे कोन हबो तमे केबे भी मरिबो नाही कोन पई मरिबो नाही कारण प्रभु आम संग रछंती प्रेज द लॉर्ड आज प्रभु आम संग रछंती हमें ताहा जानि पारु नाहु सेति पई में अनेक मिस व्यवहार करूछो आम मान को चिंता द्वारा अलगा होउछि वाक्य को हमें अविश्वास करूछु
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସଦାବେଳେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ସେ ଦିନ ବେଳେ ସେ ମେଘସ୍ତମ୍ଭ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଦିନ ବେଳେ ସେ ମେଘସ୍ତମ୍ଭ, ରାତ୍ରିରେ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟୁରିଫାଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପକ୍ୱତା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେ ସେଇ ଅଗ୍ନିକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ ସେଇ 13 ପଦ ପଢ଼ 14-13। ତମୁ ମଉସା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେମାନେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ସୁସ୍ଥିର ହୁଅ। ଓକେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି କି ପ୍ରକାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ତାହା ଦେଖ। ତୁମେମାନେ ଆଜି ଯେପରି ମିଶ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛ ସେପରି ଅନନ୍ତ କାଳ ଯାଏ ଆଉ କେବେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶ୍ରୀୟ ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ସୁପ ସାଗର ଏପଟ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ସୁପ ସାଗରକୁ ପାର ହୋଇକି ସେମାନେ ସେପଟ ଗଲେ ସେଇଠି ଆଉ ମିଶ୍ରୀୟକୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ବରଂ ଏମାନେ ନିଜର ଅବାଧ୍ୟତା ଆଉ ସେ ମିଶ୍ରିତ ଜାତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚିତ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅବମାନନ କରି ସେ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ। 2 ଜଣ ହିଁ ସେଇ କିଣାନ ବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ହେବା ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଯେତେ ଜଣ ବି ଆମେ ଅଛୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗ ସମାପ୍ତ ହେଇନି। ଏଇ ସମୟକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ଆମମାନେ ଏଇ ରବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ରବ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବା। ଗୋଟେ ଦିଗ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଆମେ ଧାଇଁବା କିନ୍ତୁ ତାହା ପାଇବା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। 14 ପଦ ପଢ଼ ବାବା। ପରମେଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ତୁମମାନେ ନୀରବ ରହିବ। ହାଲେଲୁୟା। କିଏ କରିବେ ଭାଇ? ହାଲେଲୁୟା। ସଦାପ୍ରଭୁ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦାଉଦର କାହାଣୀ ଅଛି ନାଇଁ କି? ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଅମାଲେକ ମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଜଣେ ସଂହାରକ ଦୂତ ଆଗରୁ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆରେ ସମସ୍ତେ କିଏ ଏମିତି କ'ଣ ମରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ ଅଧିକାର ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆସୁଥିବା ବାଧା, ଦୁର୍ଘଟଣା, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ? ଯଦି ଆମେ ତାହାଙ୍କ ରବରେ ବିଶ୍ୱତ ହେଇ ଶୁଣିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ? ନା ତାହାଙ୍କ ରବ ଶୁଣିଲା କ୍ଷଣେ ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ପଢ଼ ବାବା। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶେକୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଡାକୁଅଛ? ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କୁହ ସେମାନେ ଅଗ୍ରସର ହେନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ମୋଶା ମଧ୍ୟ ବିରକ୍ତ, ମାନେ ସେ ମଧ୍ୟ ଭୟ କଲେ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବି? ମିଶ୍ରୀୟ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଲୋକମାନେ ମୋର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ? ମୋତେ ତମେ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଭୟ କର ନା ମୋଶା, ତମେ କ'ଣ କର? ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କୁହ? ଆଗକୁ ବଢ଼। ହାଲେଲୁୟା। ଏମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ କୁହ। ତାପରେ 16 ପଦ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଯଷ୍ଟି ଉଠାଅ ଓ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ତାହା 2 ଭାଗ କର। ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଶୁଷ୍କ ପଥ ଦେଇ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ରକୁ 2 ଭାଗ କରି ସେଠାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ଆମ ମାର୍ଗରେ କ'ଣ ଛୁଟିଆ ପାପ କ୍ଷମା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି? ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଏମାନେ କାହାର ରବ ଶୁଣିଲେ? ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ରବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ମୋଶାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ହେ ମୋଶା ତୁମେ ଯେଉଁ ଯଷ୍ଟି ଧରିଛ, এই ଯଷ୍ଟି ଅର୍ଥ ଅଧିକାରକୁ ଦର୍ଶାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ କୌଣସି ଭାଇ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଏକ ଦିନ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ମେଷମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରତିପାଳନ କରି ବାକ୍ୟ ଆଗକୁ କଢ଼ାଇ ନେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। এই ଯଷ୍ଟି କ'ଣ କରିବ? এই ଯଷ୍ଟି ଜଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଆଗକୁ କରେ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଥ ଦେଖାଇଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଯଷ୍ଟି ଉଠାଅ ଓ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ତାହା 2 ଭାଗ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କ'ଣ କଲେ? କଲେ କି ଭାଇ? ପଢ଼। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଦେଖ
ଆମ୍ଭେ ମିଶ୍ରୀୟ ମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟ କଠିନ କରନ୍ତେ କରନ୍ତେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯିବେ। ହୁଁ ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ଫାରୋ ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ଓ ରଥ ଓ ଅଶ୍ୱାରୂଢ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭ୍ରମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ମଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକକୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ସମାଧି ସ୍ଥାନ କ'ଣ ହବ? ଏଇ ସମୁଦ୍ର ହବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ତମେ ଚାଲ। ଯେତେବେଳେ ସୁପ ସାଗର ଦି ଭାଗ ହେଲା, ହାଲେଲୁୟା, ଯେଉଁମାନେ ବିରକ୍ତ ଜନ୍ମାଉଥିଲେ, ମଶା କହୁଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ସେଇଠି ସମାଧି ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା କି? ଆମେ ସେଠାରେ ବରଂ ସେମିତି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ, ଭାଇ ଆମକୁ କାହିଁକି ତମେ ଡାକିଲ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଭାଇ ଏଇଆ ହିଁ ଅଟେ। এই ଜଗତରୁ ପୃଥକ ହେବା ନିମନ୍ତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ, ଏହି ସନ୍ଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ସେଇ ଶେଷ ସମୟକୁ ଅଧିକାର କରିପାରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ସେମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଶାପର କାରଣ ହେଇଗଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏତେ ବଡ଼ ମହାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଫାରୋ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଫାରୋ ହେଇକି ଗଲା ପରେ ସେଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି? ଆଉ ସେ ମଶାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମଶା ତୁମେ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କର। ସେ ସମୁଦ୍ର ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କଲା। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। এই ସମୁଦ୍ରର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ କହେ ବହୁ ଜୋତ ବହୁ ବଂଶ ବାସାବାଦୀ ମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଇ ସମୁଦ୍ର ଥିଲା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ର ଦେଖାଯାଉଅଛି। ବହୁ ବଂଶୀ ଜାତବାଦୀ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଠାରୁ ପୃଥକ କରି ଏକ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏକ ପଥକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେ ଆଗକୁ କଡ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନ୍ତିମ ସମୟର ସନ୍ଦେଶ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସେଠାରୁ ସେମାନେ ବାହାରିକି ଆସିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ପୃଥକ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଇକି ଆଗକୁ କଡ଼ାଇ ନେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ମେସେଜ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି 1957ରେ ତାର 9 ତାରିଖ 1 ମାସରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହେତୁ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟରୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ସୁଫ ସାଗର ପାର ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ସେଇ କିଣାନା ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ କିଛି କ୍ଷଣ ଥିଲା, ଅଳ୍ପ ହିଁ ସମୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପାଆନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ନ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପୃଥକ କରି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମେସେଜ, ଆଉ ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସେଠାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ସନ୍ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସବୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ବିଷୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ତାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦ୍ୱାରା ତାହା ହିଁ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର କରାଇ ପାରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଏବ୍ରିର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟର ସେଇ ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତାଙ୍କ ମେସେଜରୁ ମୁଁ କିଛି ଅଳ୍ପ ପଢ଼ୁଅଛି, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହା 119 ପାରା। ଆସନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଅଟକି ଯିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଅଟକି ଯିବା। ଆଉ ଉତ୍ତେଜନା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଲ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଥିଲା କ'ଣ? ଏହା କ'ଣ ମଶା ଥିଲେ? ନା, ମଶା ନଥିଲେ, ତାହା ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠାରେ ଏକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପାଉଅଛୁ, ଆମେ ଏବେ ସିଧା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କ'ଣ ପାଉଅଛୁ? ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପାଉଅଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ କଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ଗୀତ ସଂହିତା ପୁସ୍ତକ ତାର 95, ଗୀତ ସଂହିତା ପୁସ୍ତକ 95 1 ପଦରୁ 11 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଆମେ 6 ପଦରୁ 11 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବା। ଆସ ଉବୁଡ଼ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମରେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତୁ। ହଁ। କାରଣ
परमेश्वर हाँ पुणी आम्भेमाने ताहाଙ୍କ ଚରସ୍ଥାନରେ ଲୋକ ଓ ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତୁଗତ ମେଷ ओके ଆହା ଯେବେ ଆଜି ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ରୋଗ ଶୁଣନ୍ତ ओके ଯେପରି ମିରିବ ନିକଟରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବା ସମୟରେ ଯେପରି ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ମୂଷା ନିକଟରେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ତଃକରକୁ କଠିନ କର ନାହିଁ हाँ ସେ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତୃ ପୁରୁଷଗଣ ଆମ୍ଭକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ कले ଆମ୍ଭର ପ୍ରମାଣ ନେଲେ ଓ ଆମ୍ଭର କର୍ମ ଦେଖିଲେ हालेलुया से माने परीक्षा नेले कहार मशा को बचसा करूछंती मशा को घृणा करूछंती गणना पुस्तक 14 पर्व 22 पद पढ़ गणना पुस्तक 14 पर्व 22 पद गणना पुस्तक 14 पर्व 22 पद के पढ़ंतु आज्ञा हां तेबे एमानक मध्यरु जेते लोक आंभर प्रताप पुणी मिशनरे ओ प्रांतरे कृत आंभर चिन्ह स्वरूप कर्म देखिले हैं 10 थर आंभर परीक्षा करछंती देखो केते थर 10 थर प्रभु को घृणा करी मशा को तुच्छ करी से माने कहउछंती के माने मंडली कहउची हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया गीत सदा पुस्तक घर को जाई पढ़िबे 95 ଏହା ଏକ ସ୍ତୁତିବାଦର ପୁସ୍ତକ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଗଣେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ବହୁଙ୍କର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପୃଥକ କରି ଆଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଦେଖୁଛୁ ଏଠାରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆହେ ଆସ ଉବୁଡ଼ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରୁ କାହାକୁ ପାଳକକୁ ନା ଡିକନକୁ ନା ଶିକ୍ଷକକୁ ନା କାହାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁକୁ ହାଲେଲୁୟା ସଦାପ୍ରଭୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କି सदाप्रभु निदर्शन पवित्र आत्मांकर रब प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भूल प्रमाणित हो जाते केतेक जण आज भाई ब्राह्मण कर मुंडिया मारुछन ना भूल सेटा प्रेज द लॉर्ड किबा बड़ गोटे पाळ कहले ताकू आंठो पाती मुंडिया मारे न प्रेज द लॉर्ड बाइबल लिखा जायछि कोन कर ताकू तमे आलिंगन कहि चुम्बन दियो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एटा हो संपर्क हृदय सहकार हृदय मिसिबो आलिंगन कहि चुम्बन दियो चुम्बन कोटे देबा पाटी रे नुह बक्षस्थल रे प्रेज द लॉर्ड एई पाटी एई चुम्बन कहार एहा स्वामी स्त्री रो चुम्बन हालेलुया किंतु निज पड़ोसी को चुम्बन देबार स्थान होउची बक्षस्थल हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया से तापर कोन ला आउ टिके पढंतु से तळको हां एमानक मध्यरु हां जेते लोक आंभर प्रताप हां पुणी मिशनरे ओ प्रांतरे हां आंभर चिन्ह स्वरूप कर्म देखिले हैं हाँ मिसर रे बा प्रांतर रे हाँ आमर चिन्ह स्वरूप कर्म देखिले हैं हाँ परीक्षा करछंती बा बारंबार से माने प्रभुंकर तुच्छ करथिले मौसा को कहूछु बोली कहूथिले किंतु मौसा को से माने कहू नथिले प्रभु को कहूथिले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हाँ तापर तळको पढंतु आंभर परे ओमन जोगी होयछंती हाँ सेमानक पूर्वपुरुष मानक प्रति आमे जे देश विषय कथा करियछु ओके निश्चय एमानक मध्यरु केही सही देश देखि पारिबे नाही एमानक मधुर केही से देश देखि पारिबे नाही प्रेज द लॉर्ड ओ माने जो माने आज्ञा बहुता नुहंती जो माने एई शेष समयर मेसेज पवित्र आत्मा को रब सुनंती ना एप्री पुस्तक सेई 3 पर्व लेखा गला हालेलुया 7 पद 3 पर्व 7 पद सेटा पुनर्बार हां 3 पर्व 7 पद हां ଅତଃ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେପରି କହନ୍ତି कोन कहंती हां ଆଜି ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣ सुनो ଯେପରି ବିରକ୍ତି ଜନ୍ମେଇବା ସ୍ଥାନରେ ଓ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦିନରେ ଘଟିଥିଲା ସେପରି ଆପଣ ଆପଣ ହୃଦୟ କଠିନ ନ କର एटा देखो एटा एवरी चिठाऊ 53 ख्रीष्टाब्द द्वारा हैला हालेलुया यानी कि आज जो 8 दिन से प्रमाण करा जाउची आज लाउदिका मंडली पार हो कि 2025 साल में बीती जाई अछि प्रेज द लॉर्ड एबे भी ताहा आजी बोली प्रमाणित करछि यानी कि ताहा समाप्ति हेई नै प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया इदे बेर समाप्त आडे पेनु मामस पेंजु इरु इदे बेरा रोबो पेंजु प्रेज द लॉर्ड एबे भी तमे परिवर्तन हो एबे भी तमे निजको नम्र करी सही वाक्य रे प्रस्तुत आइ के रहो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हां
से कौन कहते से कहते अतएव पवित्र आत्मा जेपरी कहती आज जदि तुम्हें माने ताहांकर बाणी शुण ताहार ताहले कौन हम ताहा आपण मानक पई बा आम मानक पई समस्त पई ताहा एक विश्वासर कारण हम प्रेज लॉर्ड 18 पद पढ़ 3:18 हाँ ଯେଉଁମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ हाँ ସେମାନଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଶପଥ କରିଥିଲେ ଯେ हाँ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। हाँ ଆମେମାନେ ଦେଖୁ ଯେ ଅବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। हालेलुया कौन ए सब मूल कारण कौन अविश्वास प्रेज लॉर्ड वाक्य को अविश्वास मूल कारण होची पाप हालेलुया हालेलुया आमे जदि वाक्य को अविश्वास करूथिबा आमे आसुथिबा ताहा एबे गोटे सुनिलु एटा केमती एमती केमती हबो अविश्वास जातला रहि गला आउ थरे नेक्स्ट आसीबा सेटा सुने एटा केमती हबो कोन हबो पाप आस्ते आस्ते कोन करि थाए गर्भ धारण करि थाए हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कोन करता है भाई गर्भ धारण करता है से कोन प्रसव करता है मृत्यु को प्रसव करता है हालेलुया कम मृत्यु शारीरिक मृत्यु नुह ताहा आत्मिक मृत्यु बा नरकगामीर मृत्यु अटे हालेलुया हालेलुया सेति पई से कहंती आ देखो आम्भे माने देखु जे अविश्वास हेतु से माने प्रवेश करि पारले नै ठीक अछि अतएव आस आम्भे माने भय करू काले ताहांको विश्राम रे प्रवेश करिवार प्रतिज्ञा थिला सत्ते सुधा तुममान को मधुर केही सेथिरु वंचित हेला परि देखा जाए मते से प्रकार भाव रे प्रेरित पाउल कहंती हालेलुया तार 2 पद के पढो से 4 रो 2 पद हां कारण सेमानको निकटरे जेपरि आम्भमानको निकटरे मध्य सेही परि सुसमाचार प्रचारित होई अछि हां किंतु श्रोता माने विश्वास द्वारा श्रुत वाक्य निर्जस्व न करिबारो ताहा सेमानको पक्षरे लाभजनक हेला नाही देखंतु ए जो आमे आउ प्रकाश गीत सुधा पुस्तक जो 95 आमे पढिलु ताहार 6 पद कहउछन आस आहे आस उबुड़ होई प्रणाम करू आममान को सृष्टिकर्ता सदाप्रभु को छामुरे आंटू पातु प्रेज लॉर्ड कारण से आममान को परमेश्वर पुणी आमे माने ताहांको चरा स्थान लोक ओ ताहांकर हस्तगत मेष प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया से छिनो बिनो हेला परे मेष को प्रभु छाड़ी नांती ताहाकु संगृत करि से तांको हस्तर धरिचंती प्रेज लॉर्ड हालेलुया से हस्तर धरिचंती से हस्तर मेष आमे माने अटू आउ कहा को एटा प्रयोग करा जाय ना आम्भे माने अर्थात आम स्वयं निजको ताहा संपूर्ण विश्वस्त भाव में ग्रहण करबा दरकार अछि हालेलुया एटा आउ एई पुस्तक कहा पई लिखा जायनी आम मान को पई एई मंडली रो विश्वासी भाई मान को पई लिखा जाय अछि आउ तापर देखो हां मेष आहे जेबे आजी तुम्हे माने ताहा को रब सुनंते प्रेज लॉर्ड हालेलुया कोन भाई सुनंते विशेष कर चर्च का में कोन पाछू वाक्य सुनिबा पई हालेलुया प्रेज लॉर्ड वाक्य सुनिबा पई ए 7 सील एवं 7 सील 7 चर्चेज रो सप्त मुद्रा एवं सप्त मंडली एवं सप्त गर्जन रो आज अंतिम समय विश्वासी मानकर बहुत गोटे अविश्वास सृष्टि करे कौन से माने कहउछंती सप्त मुद्रा अलगा सप्त गर्जन अलगा हालेलुया मु से विषय स्टडी करिछि आगामी दिन आपण माने जदि समस्ते 7 सील बही टिके स्टडी करिवे ताहा निश्चय में शिक्षा करिबा प्रेज लॉर्ड काहे कि भाई आमे आ दुग्ध पान करिबा लोक नहु प्रेज लॉर्ड आज ओटे पाडुन लोक आज परिपक्व खाद्य तीनबा लोक हालेलुया हालेलुया काहे कि प्रभु कहउछंती हे हे अब्राहम कौन करो आपण को प्रस्तुत करो जष्टी धर छुरिका धर आउ निज पुत्र को नहीं आउ मेष मान सबु नैवेद्य उत्सव करबा जिनस नहीं तुमे चढ़ प्रेज लॉर्ड हालेलुया आम मान को यात्रा मद सही प्रकार टे मोर प्रिय माने एई दिन मान को सही प्रकार यात्रा आम मान को सेटा को नहीं पारिबो 7 सील आउ 7 चर्चेज रो जो गर्जन थिला से गर्जन कौन अटे लोक माने थंडर 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 ग्रुप बोली गर्जन गर्जन बोली लोक माने कहउछंती गर्जन किछि नथिला सेई गर्जन रब हे थिला हालेलुया ताहा वाक्य ही थिला ना
ତାହା ରବ ହିଁ ଥିଲା ନା, ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ବିଷୟ ଥିଲା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି 7 ସିଲ୍ ଏବଂ ମହାଶୟ, ଏହା କି ସେହି ଶେଷ ସମୟର ଚିହ୍ନ କି? ଏହି ବହିଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କେତେ ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବହି ଯାକ ଥିଲା, ଏଇଟା ତମ ପାଖରେ ଅଛି, এই ବହିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଏଠାରୁ ଏବଂ 7 ସିଲ୍ରୁ ଆମେ ତାହା ଜାଣିବା এই ସପ୍ତ ଗର୍ଜନ କ'ଣ ଏବଂ ସପ୍ତ ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରକାଶନ କ'ଣ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପାଆନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଏଇ ସେ ଗୀତ ସୁଧା ପୁସ୍ତକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ଅନ୍ତରକୁ କଠିନ କର ନାହିଁ। 9 ପଦ ପଡ଼ ମାସେ 95ର 9। ହଁ, ସମାପ୍ତ ସେ କରିବା। ସମୟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଗଣ ଆମ୍ଭକୁ ପରୀକ୍ଷା ଓକେ। କଲେ, ଆମ୍ଭର ପ୍ରମାଣ ନେଲେ ଓ ଆମ୍ଭର କର୍ମ ଦେଖିଲେ। ହଁ, ଦେଖ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାନେ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବା। ଏବେ ତମ ସମ୍ମୁଖରେ କେହି ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଣକୁ ରଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ମଣ୍ଡଳୀର ଯତ୍ନ ନେବା ନିମନ୍ତେ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ମଣ୍ଡଳୀ ଜାଣିବା ଆମମାନଙ୍କୁ ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେମାନେ ମଉସାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବିରୋଧ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ ବି ସେମାନେ କହିନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ହଁ, ତାପରେ ପଢ଼ 10। ଆମେ 40 ବର୍ଷ ଯାଏ ସେହି ବଂଶ ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ଥିଲୁ। ପୁଣି କହିଲୁ, ଏହି ଲୋକମାନେ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଓ ସେମାନେ ଆମର ପଥ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଏହେତୁ ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଆପଣା କୋପରେ ଶପଥ କଲୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଶପଥ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ସେ ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ହିଁ ସବୁ ନାଟର ଆଉ ସେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। କ'ଣ କେମିତି କିଏ କ'ଣ କରିବ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ପରଦିନ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ତ ଜଗତକୁ ସବୁ କହି କଲେ, ବୃକ୍ଷ ହଉ ହେଇଗଲା, ଫଳ ହଉ ହେଇଗଲା, ସବୁ ହଉ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଥିଲେ କ'ଣ ହବାକୁ, ପ୍ରଭୁ ପିଲା 4ଟା ହଉ ବୋଲି ହେଇନଥାନ୍ତା କି? ହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ? ହେଇନଥାନ୍ତା କି? ହେଇଥାନ୍ତା। ହାଲେଲୁୟା। ତାହା ପ୍ରକାର ବାଇବଲରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ମରିୟମକୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ତୁମେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ, ତୁମ କ'ଣ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବ। ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଗର୍ଭଧାରଣ କଲା। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟ ଆସିବା ପାଇଁ ଅଛି, ତାହାକୁ ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଲୋକ କମ୍ ଲୋକ, ମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ। ହବା ଆଦମଙ୍କୁ ସେଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ବିଷୟକୁ କହି କରିଦେଲେ। କ'ଣ ସେଇଟାକା କରିପାରିନଥାନ୍ତେ କି? ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ହାଲେଲୁୟା। ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ, ସାରା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ, ଅବ୍ରାହମ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପାଟିରୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ କଲେ ଭାଇ? ସ୍ୱୀକାର କଲେ କେମିତି କଲେ? ତାକୁ କହିଲେ, ଏହି ବର୍ଷ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତମର କୋଳରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଥିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଇ ଦିନରୁ ତାହାର ଗର୍ବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ତାହା କୁହନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ, ଯେ ରବ ଶୁଣି ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ, ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଥାଇକି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ବି ବହୁତ ଫରକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଜାତି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏ ପ୍ରକାର ଅଟେ, ନ ଦେଖି ଆମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଅଛି, ମୁଁ ତାହା କହିବି କି ନାହିଁ, ସରିଗଲା। ଆଉ ତାହା ଆପଣମାନେ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକରେ ତାହା ପାଇପାରିବେ। ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଯୋହନ ଓକେ, ବେଶୀ ସମୟ ହେଲା। ଯୋହନ 12 ପର୍ବ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, 27, 28, 29 ପଦ। କ୍ଷମା କରିବେ ସେଇଟା ନାଇଁ, ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଥାଉ। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ ସେଇଟା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ସତ ସେନାପତି ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ସତ ସେନାପତି ନାଇଁ କି? ସେ କ'ଣ କଲେ? ସତ ସେନାପତି
से कौन से प्रकार जड़े जिहुदी लोक नथिले से कौन थिले विजातीय थिले हालेलुया से कौन कहते से प्रभु यीशु पाक आसी कहते कौन प्रभु टिके से पद किए पाइले कि टिके प्रभु कहते आपण पदे आज्ञा करंतु आज्ञा आपण आम घर को आसवा योग्य नुह प्रेज द लॉर्ड से पद अति सुंदर भाव लिखा जाइछि आपण आम घर को आसवा मु योग्य नुह किंतु आपण खाली पदे आज्ञा करंतु मोर दास कौन हम सुस्थ हेबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया एही विश्वास का पाखे देखा जाउछि विजातीय आमे माने विजातीय हालेलुया आमे माने इस्राएल नु आमे सहजाति नु आमे विजातीय प्रेज द लॉर्ड आम मान को पाखे एहा देखाइबा दरकार अछि मोर प्रिय माने तापर आउ जण आसुछंती जायरसर जे कि जणे धार्मिक व्यक्ति थिले जे कि जिहुदी इस्राएल वंश थिले से कोन कहउछंती मो जियो शारीरिक दुर्बलतार अवस्था अछि आपण आम घर का आसंतु हालेलुया सेटे मते यीशु जाउछंती तांको घर को ताकू सुस्थ कहउछंती किंतु देखो सत सेनापति रो विश्वास से कोन कहउछंती आपण आम घरे पाद पकाइबा मोहर यज्ञ न केते पर्व अछि दिल्ली भाई जानिछंती पदटा टिके बढ़िया सुंदर भाव रे लिखा जाइछि आपण माने ताहा घरे जाई पढंतु खोजी की आउ सेटे दुई प्रकार सुस्थता सु अछि की प्रकार गोटे हैला स्पीकर सुस्थता हालेलुया प्रभु कहउछन ठीक अछि तमरो विश्वास जे प्रकार सेही प्रकार तुम दास सुस्थ होईछि सेते बेले से जाई घर को जाई की पहुंचिला बेलकू कोन होछि घटना ताहार दास माने कहउछंती सतसेना को आपण जेते बेले प्रभु ताहा उच्चारण करे सेते बेले ए दास सुस्थ होई की बोलु अछि हालेलुया वंडरफुल प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ए प्रकार विश्वास हमको आनिया पड़ो प्रभु आम अल्प शिक्षा ए अल्प वाक्य द्वारा समस्त आशीर्वाद करंतु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमे ए रोग को सुनिया पे प्रस्तुत अटु हालेलुया आमे सेही प्रतिज्ञा देश रे प्रवेश करिबा लोकटु हालेलुया एटे उना देखा गला पाउल को किंतु मु विश्वास करूची आम मंडली रो समस्ते आमे सेही देश रे प्रवेश करिबा हालेलुया से स्वर्ग राज्य अधिकार हेबा प्रभु आम आशीर्वाद करंतु आसु तमने गीत गीत गान करिबा नीले आसमां के पार जाए